نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد. देखिए हमें यहाँ से पढ़ना है फैन सलाती मुजरद मुज़ाहरा में पढ़ना है शायद वअद या ईद पढ़ा था हमने. हाँ यहाँ से पढ़ना है. देखिए लास्ट टाइम कहा था मैंने आपसे कि मानिए कोई फ़ैल है, कोई वर्ब जैसे है. तो देखिए फ़ैल जो होता है ना, अगर फ़ैल के अंदर कोई आएगा ना हर्फ इल्लत. हर्फ इल्लत क्या हो गया? वीक लेटर उसको बोलते हैं हर्फ इल्लत. अलिफ या वाव. तो उसके अलग बन जाते हैं फिर सेगे. तो वहाँ पे एक्सेप्शनल सेगे होते हैं. अगर फा कलमा हुआ ना हर्फ इल्लत, यानी कि यहाँ पे होगा अलिफ या वाव फा कलमा के अंदर, उसको बोलते हैं मिसाल का फ़ैल. क्या बोलते हैं? मिसाल का फ़ैल. जैसे कि यहाँ पे मिसाल का मिसाली फ़ैल है. मिसाल होगा ना एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ ये कैटेगरी का नाम है मिसाल. यानी कि ऐसे फ़ैल जहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल या फा कलमा क्या आएगा, उसमें अलिफ या वाव होगा. और जो आइन कलमा है, अगर उसमें आएगा ना अलिफ या वाव आइन कलमा के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्या? अजवफ. अजवफ. हाँ अजवफ क्या होगा जहाँ पे सेकंड आर्टिकल आएगा हर्फ इल्लत. मिसाल और अजवफ. और ऐसे ही अगर लाम कलमा आ गया ना हर्फ इल्लत, उसे बोलते हैं, उस फ़ैल को बोलते हैं नाकिस. क्या बोलते हैं? नाकिस. तो मिसाल फ़ैल वो फ़ैल हो गया जहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल हर्फ इल्लत होगा. जहाँ पे पहले हर्फ में क्या आएगा, पहले सॉरी हाँ हर्फ में आएगा फा कलमा में, जहाँ पे क्या आएगा हर्फ इल्लत अलिफ या वाव. अजवफ जहाँ पे आइन कलमा के अंदर क्या आएगा, हर्फ इल्लत. और नाकिस जहाँ पे लाम कलमा के अंदर हर्फ इल्लत आएगा. हर्फ इल्लत के आने से फ़ैल में कुछ तगयुरात आ जाते हैं, तगयुरात आते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं. तो इसलिए हम इनको अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं इन अफ़ाल को. यहाँ बोल रहा है कि फ़ैल सुलासी मुजर्रद मिसाल, यानी कि ऐसे अफ़ाल जो होंगे सुलासी मुजर्रद, यानी कि ओनली थ्री लेटर्ड होंगे, ओनली थ्री लेटर्ड रूट वहाँ पे होगा, उसे बोलते हैं मिसाल. लेकिन मिसाल की एग्जांपल्स, यानी कि जहाँ पे हर्फ इल्लत होगा फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि फा कलमा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वाह वाह वाह, यहाँ पे आ रहा है ना. तो अब देखिए वादा हो गया, उसने वादा किया, उसने प्रॉमिस किया. या ईदु वो वादा करता है या करेगा, ये ना मुजारे इसका. और ये फ़ेल अमर है फिर इसका इद. तो वादा कर इद. वाइदुन ये फ़ाइलुन के वजन पे, यानी कि वादा करने वाला, काम करने वाला, वादा करने वाला. मवऊद जो कि वादा किया जाएगा, है ना. जैसे कुरान में है वल यौमिल, क्या है वो, वल यौमिल मवऊद, वादे का दिन, क़यामत का दिन, वादे का दिन है ना वो. तो ये मफऊल के वजन पे आता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है. प्रॉमिस्ड डे, यौमुल मवऊद. मवऊद हो गया प्रॉमिस्ड या समथिंग बीइंग प्रॉमिस्ड. और वादुन क्या हो गया, वादा. सीधे, ये तो बहुत आसान है. जैसे वजद उसने पाया, यजिदु वो पाता है या पाएगा. टू फाइंड का ना यहाँ पे इसने. जिद हो गया तू पा, फाइंड. वाजिदुन कोई नाम रहता है ना वाजिद अपना, हो गया ढूंढने वाला. ऐसे मौजूदुन क्या हो गया, जो ढूंढा हुआ ही होगा, जो मौजूद जो प्रेजेंट होगा हमारे सामने, जो ढूंढा हुआ ही होगा. और वजूद क्या हो गया, एग्जिस्टेंस, जो कि जो कि होती है मौजूदी, है ना. वजूद मौजूद होता है, वजूद मौजूद होता है. वह हो गया टू लीव बिहाइंड छोड़ देना. यदरु वो छोड़ता है या छोड़ेगा. जर तो छोड़, है ना कुरान की आयत. जरहुम याकुलू व यतमत्तउ, छोड़ दीजिए आप इनको, ये खाएंगे और ये दुनिया में मजे करेंगे. कोई आखिरत पे ईमान नहीं है, इनको आप छोड़ दीजिए अपने हाल पे. वो समझते हैं कि दुनिया ही रहने वाली है, तो उनको छोड़िए आप अपने इसी हाल पे. वयुलहिहिमुल अमल उनको उम्मीद धोखे में रखती है. उनको उम्मीद रखती है धोखे में. उम्मीद ना, कल ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर एंड भी क्या करेंगे वो सोचते नहीं है उसके बारे में. तो इसके लिए अक्ल वाले होने चाहिए ना. ईमान लाता है आखिरत पे अक्ल वाला ही है ना. बेअक्ल जो होता है वो ईमान नहीं लाता है आखिरत पे. क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचना मतलब ही क्या हो गया, अक्ल जिसको होती है ना वो लॉन्ग टर्म सोचता है. शॉर्ट टर्म सोचने वाला क्या होता है, बिल्कुल बेअक्ल. तो आखिरत की तैयारी ना करने वाला या आखिरत पे ईमान न रखने वाला, उससे बड़ा बेअक्ल कोई नहीं हो सकता है दुनिया में, कोई भी नहीं. चाहे वो दुनिया में कितना भी आगे गया होगा, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ है, उसका वजूद ही बेवकूफ़ है. अच्छा वादिरुन क्या हो गया, छोड़ने वाला. मौदूर जो मैं छोड़ दूंगा, है ना. समथिंग बीइंग लेफ्ट बिहाइंड. वज्रुन छोड़ देना. वरसा उसने उसने इनहेरिट किया, उसने वरासत, उसको मिल गया कोई चीज़ ना, वरासत से, इनहेरिटेंस से. वरसा यरिसु
مضارع اس کا آتا ہے. رث تو انہیرٹ کر. وارث ہے نا انہیریٹر. موروث کیا بولیں گے؟ انہیریٹرس. انہیریٹرس بول سکتے ہیں اس کو. ہاں یہ نا جو موروث ہے. موروث سم تھنگ بینگ انہیریٹڈ. اس کو آئے گا انہیریٹرس. وہ ہو گیا اس کو وارث. اس کو آئے گا سم تھنگ بینگ انہیریٹڈ. موروث. زمین کسی کو گھر میں ہے وہ ہے نا وہ ہوتی ہے وراثتی. وہ پھر تقسیم کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں موروث. سم تھنگ بینگ انہیریٹڈ. ایسی وراثہ کیا ہو گیا؟ انہیریٹنس وراثت. وزر to bear a load. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا قرآن کی آیت. اه. کہاں تھا میں؟ یہاں پہ تھا میں. ہاں. میں بولتا قرآن میں جو آیت بھی کہا گیا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کوئی وزن اٹھانے والا کسی اور کا وزن نہیں اٹھائے گا. کہاں وزن تلن بول تو نہیں بے قسم وزن کہیں تھے. ولا تزر وازرة وزر أخرى. تو یہ زیرو کیا ہو گیا؟ وہ وزن اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا؟ زر تو وزن اٹھا. وازرن وزن اٹھانے والا. موزور یمسن وزن بتول. نہیں 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 نہیں. سم تھنگ بینگ بیئرڈ یہ بولیں گے. BARED. پتہ نہیں مجھے صحیح سے. یس تل نہیں کانٛہہ چیز موزور. وزرن کیا ہو گیا؟ لوڈ. ٹو بیئر لوڈ. ہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے گارڈ کونٹ پھنس گیا تھا گلے میں نا. گارڈ کونٹ پہ بول رہے ہیں کہ اب کچھ لگ رہا ہے کہ نہیں. میں کہا نہیں میں ہو گیا ٹھیک. مجھے تھوڑی سانس بند ہو گئی تھی. میں ڈر گیا تھا. تھوڑی سانس بند ہو گئی. تھوڑی سی سانس. خطرناک مسئلہ ہے گارڈ کھانا. اچھا وسیع. ٹو ایمبریس یا ٹو کمپریہینڈ. ہم نے پڑھ لیا تھا یہ سارا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں واپس سے؟ نہیں سے پڑھ رہے ہم نے. میں نے پڑھا تھا سارا ہے. وسیع ہو گیا ٹو ایمبریس یا ٹو کمپریہینڈ. ٹو ایمبریس یا ٹو کمپریہینڈ کوئی چیز سمجھنا یا وسعت آ جانا انسان کو نا. وسعت. وسعت بولتے کس کو؟ وسعت نا وسعت. یسع کیا اس کو آتا ہے مضارع. سع واسع وسعت والا. موسوع something being comprehended یا something being embraced. اس کو کیا بولتے ہیں؟ موسوع. نہیں طبیعت ٹھیک ہے الحمد للہ. بس تھوڑا سا گارڈ کوڈ پھنس گیا تھا. اب وہ نکل گیا. لگتی ہے نا پھر بعد میں نکلنے کے بعد بھی لگتی ہے تھوڑی سی گلے کو. ساعتن کیا ہو گیا؟ کمپریہنشن یا امبریس کرنا کوئی چیز. ٹو امبریس یا ٹو کمپریہینڈ. وصفہ کیا ہو گیا؟ اس نے وصف بیان کیا. اس نے ڈسکرائب یا اسکرائب کیا. یصف مضارع اس کا آتا ہے. صف تو وصف بیان کر. واصف وصف بیان کرنے والا. موصوف سم تھنگ بینگ ڈسکرائبڈ اور اسکرائبڈ. وصف کیا ہو گیا؟ ہم نے پڑھا تھا یہ. ہمیں یہاں سے پڑھنا تھا آج. ہاں وہاں بس. وقع کیا ہو گیا؟ وقع اس نے بچایا. تقوی بولتے ہیں خود کو گناہوں سے بچانا. وہ بن گیا اسی روٹ ورڈ سے. وقا یقی. وقا یقی. وہ بچاتا ہے یا بچائے گا. ہی از پروٹیکٹنگ اور ہی ول پروٹیکٹ. ہی از سیونگ اور ہی ول سیو. پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہو گیا تم بچو. ہے نا قرآن کی آیت. وقنا عذاب النار. اے اللہ وقنا اب بچائیے ہمیں. عذاب النار عذاب النار سے. ہے نا. واقن کیا ہو گیا؟ بچنے والا. موقع کیا ہو گیا؟ سم تھنگ بینگ پروٹیکٹڈ اور بینگ سیوڈ. وقایہ کو بولتے پروٹیکشن کو. یا وقایہ بولتے شاید شیلڈ کو نا. شیلڈ کو جو نا سپر رکھتے ہیں جنگ میں نا. سپہ سالار. تو تقوی بن گیا اسی. تقوی ہو گیا گناہوں کے درمیان اور خود کے درمیان میں سپر ڈال دینا. سپر نا سپر. گناہ نہیں کرنا تو سپر ڈالنا بیچ میں. گناہوں سے بچنا یعنی کہ تقوی وہی ہوتا ہے. وہب ہو گیا اس نے گرانٹ. اس نے عطا کیا. اس نے عطا کیا. یہ ہب وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا. ہب تو عطا کر. وہب لنا من لدن کا رحمہ. آپ ہمیں عطا کرو اپنی طرف سے رحمت. وہب لنا من لدن کا رحمہ. یا ربنا ہب لنا من ازواجنا. اے اللہ آپ ہمیں عطا کرو من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. ہمارے بیویوں میں اور ہمارے بچوں میں عطا کرو ہمیں آپ قرۃ اعین
आंखों की ठंडक। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अब बना हमें मुत्तकीन का इमाम। वाहिबुन क्या हो गया, अता करने वाला। जैसे वहाब किसका नाम है, अल्लाह ताला का नाम वहाब। जैसे बोलते हैं ना, ताना देते हैं ना वहाबी। वहाबी किसको बोलते हैं, जो जो बोलता है कुरान हदीस पे अमल करो, उसको बोलते हैं वहाबी। क्योंकि वो समझते हैं कि ये थे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह, जो बड़े आलिम थे अरब के। तो ये उसको फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो करते ही है। हम करते फॉलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब उन्हें किताब लिखी अच्छी तौहीद पे, हम वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाते भी है। क्योंकि उसमें लिखा है अच्छे से शिरक क्या है, उसमें कोई छूट नहीं दी है शिरक को। फिर बोलते हैं वहाबी। लेकिन वहाबी अच्छा हो गया ना, वहाबी क्या हो गया, अल्लाह वाले। वहाबी, वहाबी हो गया अल्लाह वाले। अच्छा, क्योंकि शख्स परस्ती हम नहीं मानते, मतलब शख्स परस्ती, शख्सी परस्ती ऐसा हरगिज़ भी हम नहीं मानते। कुल्लुन युखज़ु मिन क़ौली व युरद इल्ला क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कोई सन कोल शुमार रटती अलतराना। कोई हुज्जत नहीं है, कोई आलिम हुज्जत नहीं है, कोई इमाम हुज्जत नहीं है। हर एक हम पकड़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इल्ला क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। हदीस कुरान हम नहीं छोड़ सकते हरगिज़ भी नहीं। वो मुकदम है हर, हर कौल पे, हर कहने वाले के कौल पे मुकदम क्या है, कुरान और हदीस। आमीन। अच्छा, और वहब क्या हो गया, अता करना, वहब अता करना। महबूब हो गया समथिंग बीइंग ग्रांटेड, समथिंग बीइंग ग्रांटेड। ऐसे ही वहब उसको बन जाता है एंड पे। उसके बाद फ़िल थुलाथी मुजर्रद अजवफ। अब देखिए मसला क्या है। अजवफ क्या हो गया, वैसा फ़िल जहाँ पे आइन कलमा आएगा हरफ इल्लत, जहाँ पे सेकंड रेडिकल क्या आएगा, हरफ इल्लत, सेकंड रेडिकल। यानी कि जहाँ पे आइन कलम पे क्या होगा, या तो वाव, या तो या तो अलिफ, अलिफ वाव या इनको बोलते हैं वीक लेटर्स। अगर हरफ इल्लत आएगा आइन कलमा, उसको बोलेंगे अजवफ, उस फ़िल की टाइप को। यानी कि अजवफ अफ़आल का ऐसा मजमुआ है, या अफ़आल की ऐसी क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि जिन अफ़आल के अंदर जो आइन कलमा होगा, जो सेकंड रेडिकल होगा, वो हर्फ इल्लत होगा। यानी कि सेकंड रेडिकल में अलिफ या वाव पाया जाएगा। क़ाल क्या हो गया, उसने कहा। यकूल वो कहता है या कहेगा। कुल तो कह। क़ाइलुन कहने वाला। मक़ूलुन जो कहा जाए, समथिंग बीइंग सेड। क़ौलुन स्टेटमेंट, कुछ कहना, कोई चीज़। अब देखिए काना क्या होता है। काना वो था, ही वॉज। टू बी है ना, टू बी होना। टू बी क्या हो गया, होना। इसमें क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा ना, था। हाँ, ये रिपीट करना है ज़रूरी। देखिए हम पढ़ेंगे नोट्स, इस पे ना मैं दिखाऊंगा आपको, इस पे फिर नोट्स पे नहीं है ना, बोर्ड पे देखेंगे कि ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। असली पढ़ेंगे दुरूस में, सेकंड पार्ट में, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे अभी। ये ज़रूरी पढ़ना है यहाँ पे। देखिए, मानिए ये है फ़ैल का पैटर्न ना, वजन जो होता है फ़ैल का, है ना, फ़ा आइन और लाम होता है, तीन होते हैं यहाँ पे हरूफ। इसको बोलते हैं ना फ़ा कलिमा, इसको बोलते हैं आइन कलिमा, इसको बोलते हैं लाम कलिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेडिकल। रेडिकल मतलब हो गया रूट का भी रूट। असली पढ़ते हैं ना, ये इसमें बॉटनी में पढ़ते हैं, रेडिकल मतलब होता है, रेडिकल से बन जाता है रूट, और प्लूमियन से बन जाता है शूट, होता है ना एम्ब्रियोनिक रूट एक हिसाब से। अब मतलब इन शॉर्ट रूट का भी रूट क्या होता है, रेडिकल। इसको बोलते हैं फा कलिमा, फर्स्ट रेडिकल। आइन कलिमा, सेकंड रेडिकल। लाम कलिमा, थर्ड रेडिकल। अब अगर फा कलिमा होगा, या तो अगर फा कलिमा में अलिफ पाया जाएगा, या पाया जाएगा, या वाव पाया जाएगा, जिनको बोलते हैं हरफ इल्लत। अगर इसमें होगा, बाकी में नहीं होगा हरफ इल्लत, बाकी में कोई भी अलग हरफ होगा, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, इस कैटेगरी को हम बोलेंगे मिसाल के फ़ेल है, ये क्या है, इनको बोलेंगे मिसाल। अगर आइन कलमा जो है ना सेकंड रेडिकल, अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस आपको ऐसे रखना है पहली याद, वरना डिटेल में पढ़ना है तो रूस में आपको अच्छे से। आइन कलमा जो है ना, आइन कलमा सेकंड रेडिकल, अगर वहां पे अलिफ या वाव आएगा ना, आइन कलमा के अंदर अलिफ या वाव आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अजवफ। क्या बोलेंगे, अजवफ।
ان فعل کے مجموع، ان افعال کو ہم بولیں گے اجوف. اگر لام کلمہ میں الف یا واو یا آئے گا ان کا بولیں گے ہم ناقص. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں نے کہا نا پہلے ہی آپ کو سمجھ نہیں تھا آپ کو پہلے یہ. اس لیے بولا ہی نہیں تھا پہلے یہ جیسے آپ کو، کیونکہ یہ پڑھنا نہیں ہے آپ کو ابھی. اچھا پھر آپ بس پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. کان ہو گیا تھا، یہ کون ہو گیا، ہو گیا ہے. یہ کون ہو گیا ہے یا ہوگا. از یا ول بی. کن ہو گیا ہو جاؤ، کن فیکون ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے. کا ان بولتے ہیں ہونے والے کو، اور مکون بولتے ہیں جس پہ کچھ ہو جائے گا. کون بولتے ہیں کائنات کو بھی. یا کون ہو گیا ہونا. کائنات ہوئی ہے نا، وہ کنٹینجنٹ بینگ ہے، وہ آ گئی ہے وجود میں. اس کا وجود جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کسی پہ کائنات. نیسیسری بینگ پہ اس کو بولتے ہیں واجب الوجود جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے بولتے ہیں کائنات کو کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے کیا، کون، ہونے والی چیز. تابا اس نے توبہ کیا. یتوب وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرے گا. تب، تب اللہ، تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی اور. تائبن توبہ کرنے والا. متوبن جس پہ وہ توبہ کرے گا، سم تھنگ بینگ ریپینٹڈ یہ آئے گا. توبتن توبہ کیا ہو گیا، توبہ. یہ یاد نہیں رہتے ہیں، یہ مجھے بھی یاد نہیں ہوں گے، شاید نہیں یاد ہوں گے، ایسے آپ پڑھا دو نا یاد رہا ہوگا. مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جب پڑھتا ہے نا انسان کوئی ٹیکسٹ قرآن کا تب سمجھ آئے گا اس ٹائم پہ آپ کو خود ہی اس ٹائم پہ. ورنہ یاد نہیں رہتا ہے یہ رہتا ہے یاد سیکھنے سے نا، افعال سارے گردانی کرنے سے. وہ ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہم پڑھتے سیٹرڈے کل ہم پڑھیں گے نا وہی سیٹرڈے کے دن. اس سے طویل سر سے ہم پڑھیں گے سب کچھ. یا دروس میں لکھا ہے چیز ساری چیزیں. بس یہاں پہ آپ کو بس سمجھنا ہے تھوڑا سا، تھوڑا آئیڈیا رہے گا نا. تاب الف اور با جہاں پہ آئے گا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے. تب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ فائدہ آتا ہے. سب کانشیسلی فائدہ آتا ہے، لیکن کانشیسلی لگتا ہے مجھے فائدہ نہیں آ گیا، لیکن فائدہ آ گیا ہوتا ہے. ٹو بی ایفریڈ، خوف وہ ڈر گیا. یا خوف وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا. خف تو ڈر جا. خف ربک تم ڈرو اپنے رب سے. خائف ڈرنے والا. مخوف سم تھنگ بینگ افریڈ اپون. تو میں کیا انگلش کرتا ہوں، ایسے ہی آئے گا. آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا بول رہا ہوں تھوڑا سا. خوف ڈرنا. ذاق اس نے ذائقہ لیا، اس نے ٹیسٹ کیا. یذوق وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، ٹیسٹ کرے گا. ذق تو ٹیسٹ کر. ذائق ٹیسٹ کرنے والا. مذوق جو ہم ٹیسٹ کریں گے. ذوق ٹیسٹ کرنا. زیادہ اس نے انکریز کیا، اس نے بڑھایا ہے نا، زیادتی کی اس نے کی. یزید وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا. زد تو بڑھا. زائد بڑھانے والا. مزود سم تھنگ بینگ انکریز. زیادت یا زیادہ. گوین زیادہ، گوین انکریز. کہتے اسما کشمیری. آپ سوچیں ہم کہتے سارے اسما کشمیری میں لفظ. اب دیکھیے لگ بھگ ہے نا. توب خوف اچھا اصل ذائقہ مزہ اصل. یہ چھُ أمۍ سُنٛد کول چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، یہِ چھُ گوٚو زیادٕ وۄنۍ. کشمیری لگ رہا ہے مجھے یہ سارا. سارا یسیرو ہو گیا چلنا. سارا یسیرو سارا ہو گیا اس نے ٹریول کیا. یسیرو وہ ٹریول کرتا ہے، کرے گا. سر تو ٹریول کرے نا وہ نشید بھی. سرنا سرنا ہے نا وہ، ہم نے ٹریول کیا، ہم نے ٹریول کیا. سرنا. سائرون کیا ہوتا ہے، ٹریول کرنے والا. اور سیر کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کا آج کل سیر. اب سوچ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، سوچیے. ٹریول کرنا، سیر کرنا، سیر. اس کے بعد فازا فقط فازا فوزن عظیم ہے نا قرآن کی آیت سیدھی. ٹو سکسیڈ یا ٹو گین وکٹری کامیاب ہو جانا. یفوز وہ کامیاب ہوتا ہے، ہو جائے گا. فوز تو کامیاب ہو جا. فائزن کامیاب ہونے والا. بولتے نا یہ چھُ یتھ پٮ۪ٹھ فائز یہ نفر، یعنی کہ یہاں تک پہنچا ہے اس نے، یہاں تک سکسیس لی ہے اس نے. مفوزن کیا ہو گیا، سم تھنگ بینگ سکسیڈڈ. فوزن کیا ہو گیا، کامیابی. قام کیا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا. ٹو اسٹینڈ اپ، ٹو ریز. یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، ہو جائے گا. کم تو کھڑا ہو جا. کم باذن اللہ تم کھڑا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. قائم کھڑا ہونے والا. قیام کس کو بولتے ہیں، کھڑا ہونے کو نا. نماز میں قیام کرتے ہیں، کھڑا رہتے ہیں نماز میں، اس کو بولتے ہیں قیام. اور قوم بھی کیا ہو گیا، کھڑا ہونا نماز میں. قیام یا قوم مطلب کیا ہو گیا، کھڑا ہونا. قاعدہ کیا ہو گیا، ٹو بیکم. یہ این آئی جی ایس کا تھا نائی، پتہ ہی نہیں، لیکن یہ ٹھیک لکھا ہے، دونوں ٹھیک ہے لکھا ہے اس یہاں پہ. ٹو بی کلوز ٹو قریب تھا. قاعدہ ہو گیا قریب تھا. یہ قاعدہ کیا ہوتا ہے، قریب ہے یا قریب ہوگا. کد کیا ہوتا ہے، تو قریب ہو جا. قائدن یہ استعمال نہیں ہوتے یہ والے الفاظ نا. قائدن مفوظ یہ بس بناوٹ کے حساب سے سمجھا رہا ہے بس، باقی ورنہ استعمال نہیں ہوتے یہ والے الفاظ. قودن اس کو بنتا ہے یہ.
एक मिनट, बकवास पढ़ना है किताब फिलहाल। मैं तुमको ये नाई क्या होता है, टू बिकम नाई है ना, जी एच। याद नहीं रहा, हाँ कहाँ रहेगा याद, ये जो पता ही है। थोड़ा सा याद है ना, ज्यादा आप देखेंगे कुरान में कभी ज्यादा यजीद, तो समझ आएगा ज्यादा का मतलब होगा इसमें, आप पढ़ेंगे तर्जुमा फिर। वैसे याद नहीं रहता है कोई चीज़ ना, ऐसे ही याद रहता है कोई चीज़ बहुत टाइम पढ़ाने पढ़ने से खुद, एक दो चार बार पढ़ाने के बाद तब याद रहता है। याद करना होता है तो आसान होता है कोई भी चीज़, है ना। अच्छा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि इससे फ़ायदा आता है, इंशाल्लाह आप देखना, इससे फ़ायदा आता ही आता है। जिन्हें यारी पढ़ा होता है ना बेसिक अरबी, शायद अरे नहीं पढ़ा होगा बेसिक्स, उनको फ़ायदा आएगा इंशाल्लाह इससे। उनको पता होगी माजी क्या होता है, मुजारे क्या होता है, अमर क्या होता है। शायद नया है आपके लिए ये चीज़, तो आपको लगेगा मुश्किल ये चीज़, इसलिए आप देखिए पहले से ही सारे वीडियोस इसके स्टार्टिंग से जो है, दुरूस लोग आ गए, फिर बाकी इंशाल्लाह। क्या, मैंने सर पढ़ा है, अरे पढ़ा है ऑफलाइन ना। आप देखिए आप ऑनलाइन सारे वीडियोस ना, फिर आप आराम से समझ पाएंगे सब कुछ इंशाल्लाह। जो रिकॉर्ड हुए इस पे यूट्यूब चैनल पे, उस पर प्लेलिस्ट बनाए मैंने सारे, प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट दुरूस का, तो आप देखेंगे सारा, उसमें शायद 35 हो गए वीडियो फिलहाल, वो आप देखेंगे। और आप देखेंगे इसके भी 80% कुरानिक वर्ड्स के वीडियो शायद 5 हो गए हैं उसके भी। उसके बाद आपको समझ आएगा अच्छे से इंशाल्लाह। और पढ़ना है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कुरान का साथ साथ में हमेशा। अच्छा, कादा क्या हो गया, कादा, अच्छा ठीक है, यहाँ दो मतलब हो जाते हैं इसको। हाँ आपको ज़्यादा समझ, आपको समझ नहीं आएगा अभी इंशाल्लाह। और पता है मसला क्या होता है, क्यों नहीं समझ पाते लोग अरबी, क्योंकि हमेशा अरबी में ही होता है, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है पूरा पूरा बेसिक से ही, इसमें नहीं ऐसा होता है कि आप आ जाएंगे बीच में ही तो आपको समझ आएगा, ये नामुमकिन होता है। इसलिए लोग छोड़ते हैं अरबी पढ़ना ही, वो आते हैं बीच में ही लेसन में, तो डर जाते हैं। इसलिए इंशाल्लाह ये मसला नहीं है आपके लिए कोई सीखना अरबी का, लेकिन आप देखेंगे फुल बेसिक से, जीरो बेसिक से। आप देख सकते प्ले लिस्ट है ना, वो भी है कुछ मखारिज का प्ले लिस्ट, उस पर दिखाए तजु तजु पड़ी थी हमने उस टाइम पे। फिर आप पढ़ेंगे दुरूस के प्ले लिस्ट, जो जहाँ पे दुरूस लिखा है ना, दुरूस, दुरूस लुगा, आप पढ़ेंगे फुल बेसिक से, हमने पढ़ा है वो, फुल ना फुल बेसिक से ही, खतरनाक बेसिक से। तो इंशाल्लाह वो आप देखेंगे ज़रूर, फिर आपको समझ आएगा। मतलब क्यों नहीं आता है कोई चीज़ समझ इंसान को, मसला क्या होता है उसके, होता है ना मसला ये कि इंसान को बेसिक पता नहीं होती उसकी, बस ये वजह होता है समझ न समझने का। दुरूस पार्ट पढ़ा है आपने, लाई, फिर आपको समझ आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझ आ रहा है, वो आए, फिर ये आपके लिए हाई लेवल हो जाएगा, नहीं सारों के लिए, आपके जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या आपको लगता है भी हाई लेवल, क्योंकि ये मतलब ऐसी चीज़ें समझना है हमें, बस याद करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये, फिलहाल ऐसे ही पढ़ना है, पेटी पेटी, ये बस याद करना है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कादा वो करीब था, ये याद करना है, इसका मतलब ये होता है, इससे करना है अंदाजा, यहाँ से जो लिखा है टू प्लॉट अगेंस्ट, यानी कि यहाँ मतलब पता है क्या कादा का, कैद करना, कैद बोलते हैं मकर करना, चाल करना, प्लॉट करना, प्लान करना। कादा उसने प्लानिंग की, उसने प्लॉट किया। यकीदो वो प्लानिंग करता है या करेगा। यकाद हो क्या, वो करीब है, टू बिकेम क्लोज है ना। अच्छा नाई का मतलब होता है नियर आना, नजदीक आ जाना। अच्छा माता, अच्छा यहाँ किद, किद क्या हो गया, तुम प्लॉट करो, तुम ये करो क्या, तुम प्लानिंग करो। काइदुन प्लानिंग करने वाला, मकीदुन समथिंग बीइंग प्लान्ड, कईदुन प्लानिंग करना। वैसे खत्म होने वाला है, इसके बाद आसानी आएगा इस किताब में एंड पे। माता वो मर गया, यमूत वो मरता है या मरेगा, ये था ना माजी है मुदारे। मुत तो मर जा, मा इतुन मरने वाला, ये इस्तेमाल नहीं होते ये वाले अल्फाज, बस ये पैटर्न दिखा रहे हैं। मऊतुन क्या हो गया, मर जाना, मऊतुन क्या हो गया, मर जाना। उसके बाद नाला, टू रीच या टू अटेन ना, पहुंचना, ना वो लन लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज भी नहीं पहुंच सकते हो बिर तक, नेकी तक,
حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک تم وہ نہ خرچاؤ جو تمہیں پسند ہوگا، تو وہ خرچاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہاں کے لن تنالوا البر، نا یہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی تک. لن تنالوا البر، ٹو ریچ، ٹو اٹین. نال ینالو گٹ پہنچنا. نل تو پہنچ جا، استعمال نہیں ہوتے سہل سہل سے الفاظ سچ میں. نائل، منول اور نیل، مجھے بھی پتہ نہیں ہے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی. نیل ہو گیا کوئی چیز مل جانا یا پہنچنا کسی جگہ پہ. اب ہے ناقص، یعنی کہ اب تھرڈ ریڈیکل کیا ہوگا؟ حرف علت. دیکھیے دعا اینڈ پہ آ رہا ہے نا، بغا، تلا، جرا، یہ الف ہے اس میں نا، الف مقصورہ ہے یہ. جزا ہے نا، خشیہ، رجا، رضیہ، عفا، قضا. تو ایسے ہی فعل ثلاثی مجردا، تھری لیٹرڈ ورب جو ہے، اونلی تھری لیٹرڈ ورب، لیکن ناقص جو ہوگا. دعا کیا ہو گیا؟ ٹو کال یا ٹو پرے. اس نے دعا کیا یا اس نے پکارا، اس نے دعا کیا یا اس نے پکارا. دعا. یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. ادعو تو پکار، ہے نا قرآن کی آیت. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنہ. تم پکارو اللہ تعالیٰ کے راستے کی اور حکمت کے ذریعے سے، ساؤنڈ ڈیسیجنز کے ذریعے سے، ریشنل ڈیسیجنز کے ذریعے سے. والموعظة الحسنہ، اور بہت احسن وعظ کے ساتھ نصیحت بھی کریے نا. نصیحت کریے بہت احسن طریقے میں، دل سے کریے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے، تب جا کے وہ اثر رکھ سکتی ہے وہ نصیحت. پہلے خود کو کریے نصیحت. مطلب جب انسان کوئی بات کرے گا نا کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، انسان مخاطب رکھنا چاہیے دوسرے انسان کو، مخاطب ہونا چاہیے اپنا آپ، تب جا کے دوسرے کو اثر ہو سکتا ہے. کیونکہ جب خود پہ بات آتی ہے نا تو انسان خود کو مخاطب کرنا چاہیے کسی کو بولنے کے ٹائم پہ، اس سے بہت مؤثر رہتی ہے اس کی دعوت. دعوت دینی چاہیے نان کنفرنٹیشنل مینر میں. مطلب کوئی انسان میرے سامنے نا، اس کو بولتا ہوں یا کیا بنی سے نواز سے پڑھا کی کیا بنی سے، ایسے بولیں گے. اگر ہم ایسے بولیں گے نا کیا بن میں تجھ سے دونوں ہی تھی ایسے واریاہ گژھان کوتاہی نماز پڑھنس مز، اس کو بہت اثر ہو سکتا ہے اس چیز سے، ہے نا. ویسے سمجھتے ہیں وہ ڈومینیٹنگ ہے، وہ یہی ڈومینیٹنگ ہے، مجھے نصیحت کرا یہ ڈومینیٹنگ ہے. کیونکہ انسان بائی نیچر نہیں چاہتا ہے کہ میں ریسیسو رہوں، وہ چاہتا ہے میں ڈومینیٹنگ رہوں، میں ہی پڑھاؤں، میں ہی آگے جاؤں. تو طریقہ ہوتا ہے یہی. اسی کو بولتے ہیں نا حکمت، نصیحت کرنا عقل کے ساتھ جس سے کچھ فائدہ آ جائے گا، نہ کہ ویسے کرنا نصیحت کہ لوگ دور ہی جائیں گے آپ سے. پھر فائدہ کیا ہے نصیحت کرنے کا؟ فذکر نہیں، وہ ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ پہنچائے گی. تو موقع محل دیکھنا دعوت کا، مجھے کس موقع پہ کیسی بات کرنی ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور یہ نہیں ملتا ہے انسان کو لیکن صرف رب کی طرف سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت خیر عطا کیا گیا. حکمت میں کہاں پہنچ گیا؟ اچھا دا ان کیا ہو گیا؟ پکارنے والا. مدعون جن کو میں پکاروں گا. بولتے ہیں نا اشخاص کے مدعو یہ شیخ فلاں شیخ چاس مدعو کر، ان کو پکارا گیا ہے، آپ آئیے یہاں پہ، اب آواز پڑھیے. دعا ان کیا ہو گیا؟ پرے کرنا، دعا کرنا، ٹو کال ٹو پرے. بغا کیا ہو گیا؟ ٹو وانٹ یا ٹو سیک. ٹو وانٹ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو چاہتا ہوگا اس سے رب کی رضامندی، تو اس معنی میں آ جاتا ہے بغا. یا بغا ہو گیا شاید بغاوت کرنا بھی ہے نا، بغا یا بغی پتہ نہیں، واللہ اعلم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ہاں ان بغت احداهما ہاں یہ بھی اس معنی میں بھی آ جاتا ہے. یہ ہے نا قرآن کی آیت سیدھی اس کے بارے میں. بغا کیا ہو گیا؟ ٹو وانٹ، اس نے چاہا یا اس نے سیک کیا، اس نے طلب کیا. یبغی وہ طلب کرتا یا کرے گا. ابغی تو تلاش کر. باغن تلاش کرنے والا. مبغی سم تھنگ بینگ وانٹڈ یا بینگ سیکڈ. بغیون کیا ہو گیا؟ ٹو وانٹ یا ٹو سیک. تلا کیا ہو گیا؟ تلاوت کرنا. تلا اس نے تلاوت کی، ٹو ریسائٹ، تلاوت کرنا. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا. اتلو تم تلاوت کرو، ہے نا قرآن کے اتلو ما اوحی الیک من ربک، تم تلاوت کرو. تالن تلاوت کرنے والا، تالن بولتے. متلون سم تھنگ بینگ ریسائٹڈ، جیسے بولتے ہیں نا احادیث کو بولتے ہیں وہی ہے غیر متلو، ہے نا. قرآن کو بولتے ہیں وہی ہے متلو، ایسی وحی کی تلاوت کی جاتی ہے.
وہی یہ غیر مطلوب کیا ہو گیا؟ ویسی وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہی یہ غیر مطلوب. اور تلاوہ کیا ہو گیا؟ ریسٹیشن کرنا، تلاوت کرنا. تلاوہ. جارا کیا ہو گیا؟ جاری ہو جانا، ٹو فلو. یا جری، وہ جاری ہوتا ہے یا ہو جائے گا. اجرے تو جاری ہو جا. جارن جاری ہونے والا. مجری سم تھنگ بینگ جاری. سم تھنگ بینگ فلوڈ. جریان بولتے کس کو؟ جاری ہونے کا. یا جریون بولتے، جریون یا جریان. ابھی آپ کو یاد نہیں رہے گا، میں یہاں سے بول رہا ہوں نا کوئی چیز ہے، لیکن آپ کو اندازہ آئے گا اس چیز سے نا کہ میننگ کیسے ہوتا ہے چیزوں کا. ابھی تک کتنا ہو گیا پرسنٹیج؟ لائک 75%. صوفا 74% قرآن کے ورڈس. ٹوٹل ورڈس آف دس پیج قرآن میں 915 بار آ گئے. میں نے کہا نا یہاں پہ کچھ فائدہ نہیں آئے گا ابھی پڑھنے سے نا، ابھی لگا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے. جب قرآن پڑھیں گے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تب آئے گا فائدہ اس میں انشاءاللہ. تب آپ سمجھ پائیں گے تھوڑا سا. بہت زوری پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی نام امپاسبل ہے قرآن سمجھنا. امپاسبل نا امپاسبل. کوئی پڑھے گا 10 دروس بھی تبھی امپاسبل ہے قرآن سمجھنا، جب تک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے. جزا ٹو ریوارڈ، اس نے جزا دیا. یجزی وہ ریوارڈ کرتا ہے یا کرے گا. اجزی تو ریوارڈ. جو ہوتے ہیں نا بوڑھے بوڑھے عالم، نا بوڑھے بوڑھے عالم جو ہوتے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں دروس وروس؟ کچھ بھی نہیں. مشکل سے پڑھتے ہوں گے 1 2 دروس. وہ پڑھتے ہیں پھر کہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوتے ہیں نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں ترجمہ. اجز جو تھا میرا دادا، اسی کتاب ہے لگ بھگ ساری ہے جو گھر میں ہے لگ بھگ ساری نہیں، لگ بھگ آدھی کتابیں اس کی ہے لگ بھگ. وہ تھا بڑا عالم نا، لیکن اس نے عربی نہیں پڑھا تھا اچھے سے نا، مطلب دروس وروس نے پڑھی تھی ایسی کتابیں تھوڑی سی، وہ مفتاح العربی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، قرأت الراشدہ 1 2 پارٹ. باقی وہ تھے نا بڑے مطلب وہ عالم تھے اچھے خاصے. بہت مشہور بھی تھے وہ شاید کشمیر میں. تو میں چھوٹا ہی تھا، وہ شاید گزر گئی 2012 میں. بولتے پلو صوب، وہ جمیعت اہل حدیث کے خطیب ایک نا. تو ان کو عربی نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے لائی تھی عربی کتابیں بہت ساری، وہ پڑھتے بھی تھے عربی کتابیں جو نا گھر میں ہمیں ہے، یا باقی کتابیں. تو وہ پڑھتے تھے کیسے؟ پڑھتے تھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا یہاں سے پڑھتے تھے عربی، یہاں سے ٹرانسلیشن. ویسے بہت سیکھتے ہیں. اور کیسے سیکھیں گے؟ لینگویج لینگویج سیکھتے ہیں پڑھنے سے ہی، نہ کہ گرامر سے کچھ نہیں سیکھتے. گرامر سے لگتا گرامر سے سیکھتے ہیں تھوڑی بہت بناوٹ سیکھتے ہیں اس چیز سے نا، بناوٹ کیسے کرنی ہوتی ہے. باقی سیکھتے ہیں پڑھنے سے ہی، پڑھنا. کتاب سیکھتے ہیں وہ کیا پڑھنے سے. اس کے بعد جازن کیا ہو گیا؟ جزا دینے والا. مجزی کیا ہو گیا؟ سم تھنگ بینگ ریوارڈڈ. جزا ان کیا ہو گیا؟ ریوارڈ، جزا دینا. خشیہ ڈر جانا، خشیت ہونا. خشیت بولتے ہیں ویسے خوف کو جس میں عظمت بھی شامل حال ہوگی. فیئر ود ریورنس، ایسا خوف جس میں ریورنس ہوگی، جس میں عزت بھی شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے. میں ڈرتا ہوں فار ایگزامپل کتے سے، مجھے مطلب عزت ہوتی ہے کتے کی ڈرنے کے ٹائم پہ، مطلب ہوتی ہے. اس کو بولیں گے خوف. خشیت مطلب ہو گیا ایسا خوف جس سے عزت بھی خود ہی آ جاتی ہے انسان کو. یخشا کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا. وہ خشیت رکھتا ہے یا رکھے گا. اخشا تو ڈر جا، تو خشیت رکھ. خاشن خشیت رکھنے والا. خوشو ہوتا ہے نا، خوشو خدو، وہ بن گیا اسی. خوشو پھر بن جاتا ہے خشیت سے ہی. مجھے خشیت ہے، مجھے رب کا خوف ہے، اب مجھے خوشو آ جائے گا. مطلب میں ہمبل ہو جاؤں گا، میں بولوں گا تکبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یا مجھ میں ہیومینٹی آ جائے گی، مجھ میں ڈیووشن آ جائے گی، میں بولوں گا کہ مجھے ڈیووٹ کرنا ہے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے. یا میں بولوں گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں کمزور ہوں. یا میں عبادت میں بہت رہوں گا عاجز، نہ عاجز. تکبر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، 0% بھی نہیں، بالکل میں عاجز ہوگا. تو یہ آتی ہے رب کے خوف سے ہی، عاجزی. اللہ تعالیٰ بچائے تکبر سے، کیونکہ تکبر کرنے والا جو ہوگا نا، اس کو دل میں ہوگا نا ذرا برابر تکبر بھی، ذرا برابر تکبر. سیدھی روایت میں آ گیا کہ وہ لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص نہیں جائے گا جنت میں جس کے دل میں ہوگا ذرے کے برابر بھی تکبر. ذرے کے برابر تکبر جس کے پاس ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بچائے تکبر کرنے سے. آمین. تکبر نے شیطان کو کہا لیا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لڑائی بھی اس پہ ہو گئی، سب کچھ اس پہ ہو گیا. تکبر خالی رب کی رب کے شاع نشان ہے. مخلوق کے شاع نشان ہرگز بھی تکبر کر رہا نہیں ہے. تکبر کون کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی عیب نہیں ہوگا، ہے نا. ہم سب عیب والی ہے انسان. ہم تکبر نہیں کر سکتے. تکبر وہ ذات کرتی ہے جو عیبوں کے بنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے وہ کیا ہے؟ متکبر، کیونکہ وہ بنا عیبوں کے ذات ہے.
اچھا، خاشن کیا ہو گیا؟ ڈرنے والا. مخشی سم تھنگ بینگ فیئرڈ. خشیتن ڈر ہونا. رجا بولتے ہیں نا امید کو، ایسے نشید بھی ہے نا وہ اس کا، یا رجائی او مائی ہوپ. تو ایسی رجا اس نے امید کی، یرجو وہ امید رکھتا ہے یا رکھے گا. ارجو تو امید رکھ. یہ استعمال نہیں ہوتے والے الفاظ، ارجو ارجو. راجن امید رکھنے والا. مرجون سم تھنگ بینگ ہوپڈ اپون شاید. رجا امید. میں کہہ رہی ہیں استعمال ہوتے سال سال الفاظ یہ والے. اور ایک کنٹیکس سے پھر سمجھ آتا ہے اس کا معنی کیا ہوگا، اس سمجھنے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. رضیہ وہ راضی ہو گیا، وہ سیٹسفائی ہو گیا، یا وہ کنٹینٹ ہو گیا، ٹو بی کنٹینٹ. یرضا مضارع اس کا آتا ہے، ارضا تو راضی ہو جا. راضن راضی ہونے والا. مرضی اور رضوان ہو گیا رضامندی. ایسی عفا اس نے عفو کیا، اس نے فورگیو کیا، یا اس نے بڑھا دیا. تو انکریز کے ترجمے میں بھی کبھی کبھی آ سکتا ہے قرآن میں یہ. یعفو وہ معاف کرتا ہے یا کرے گا. اعفو ہاں بالکل. حدیث میں آ گیا نا اعفو اللحا، تم داڑھی کو انکریز کرو. الفاظ ایسے ہے اعفو اللحا. اب دیکھیے مجھے کیا سمجھ آ گیا. دیکھیے مجھے میں نے پتا یہ انکریز مطلب کیا اوف. میں نے سوچا، میں نے حدیث پڑھا تھا ایک بار، مجھے یاد رہ گیا تھا اعفو اللحا. اب میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اوفو ہے نا، ایسے رہتا ہے انسان کو یاد کنیکشن سے ہی. تو کنیکشن کیسے آ جاتے ہیں؟ ٹیکسٹ پڑھنے سے. اوفو کیا ہو گیا؟ انکریز کرنا. عافن عفو کرنے والا. معفون یہ مثبت عفو سم تھنگ بینگ فورگیوڈ. عفون فورگیونیس. ہم پڑھیں گے ابھی اس کلاس میں 10 منٹ کے بعد. اس کو ہوتا ہے پھر کچھ ویڈیو کنورٹنگ ہوتا ہے، ریکارڈنگ جو ہوتی ہے کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ. تو پھر کرنا پڑتا ہے ویٹ. اس میں آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس ٹائم میں، بریک میں. قضا قضا بولتے